Pozdrav svima, ja sam Marko Čurović, embedded software inženjer u kompaniji Avisto Eastern Europe u timu za razvoj softvera za servo drive-ove, a embedded softverom se bavim već 9 godina. Embedded software je prvi sloj koda koji se izvršava na nekom uređaju, a vrlo često to je jedini kod zadužen za funkcionisanje celog sistema. U stvari, embedded software je svuda oko nas, iako toga najčešće nismo svesni. To je zbog toga što je duboko integrisan sa hardverom. Stoga je za embedded software inženjere, iako pišu kod, neophodno dobro poznavanje hardvera. Upravo taj spoj softvera i hardvera je ono što me privuklo u ovoj profesiji. Takođe, servo drive-ovi i elektromotori su moj svojevrstan hobi, tako da kada mi se ukazala prilika da radim u Avistu na industrijskim servo drive-ovima jednog od vodećih svetskih brendova, nisam puno razmišljao. Deo tima u kojem radim nalazi se u Beogradu, dok je drugi veći deo u zapadnoj Evropi. Zajedno smo zaduženi za unapređenje postojećih i implementaciju novih rešenja u klijentove servo drive-ove. Svi zajedno obezbeđujemo da softver koji smo napisali pouzdano radi u hiljadama drive-ova širom sveta i omogućuje precizno pokretanje CNC mašina, industrijskih robota, pokretnih traka i brojnih drugih uređaja. Velika prednost embedded software domena u Avistu je postojanje timova sa razvijenom ekspertizom u oblasti razvoja PLC-ova, motion kontrolera, linearnih drive-ova, kao i iskusan verifikacioni tim sa kojim često razmenjujemo hardware i još češće iskustvo. Sam kod na kom ja radim napisan je u C++. Driverski deo napisan je u C-u i jako dobro je dokumentovan, što rad čini puno jednostavniji. Veći deo je pokriven unit testovima koje i sami pišemo, tako da kada napravite neku izmenu, odmah možete videti da li ste uneli neke neželjene efekte. U mom timu koristimo Git i Perforce za kontrolu verzije. Git je već neko vreme standard u celokupnoj IT industriji, a Perforce se koristi dosta u industriji video igara, pa nije loše i njega znati ukoliko vam rad sa hardverom dosadi. Naravno, ako je to moguće. Bez preterivanja može se reći da embedded software pokreće savremeni svet. Linije koda napisane od strane embedded software inženjera omogućavaju funkcionisanje gotovo svega, od automobila i aviona, preko medicinskih uređaja do bankomata i automata za kafu. A ako želite da radite sa sjajnim ljudima na uređajima koji omogućavaju da se napravi svet oko vas i budete deo četvrte industrijske revolucije, dobrodošli ste.